गोंय उदकाचे बाबतींत आत्मनिर्भर जावंक ना। दर गांवांत ताज्यो देखी मेळटात। कांयसुवां तीच गत जाल्या। उदक सारकें नाशिल्ल्यान लोकांक उदका विभागांत वचपाची पाळी आयली। दर फावटी जेई जापो दिता, पूण प्रस्न तडीक कित्याक लायना? जाल्यार आमदार प्रस्न काना मनार घेनाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। आमकां सकाळी डेली 8 उदक जाय, 2 वरां सोडा पण मोठ्या प्रेशरान सोडा। पायपलायन घातलेली तेन्ना आमकां कंटिन्यू उदीक येताले। आता 3 महिने जाले आमी व्हडलो प्रॉब्लेम फेस करता। आमकां 8 दिसांक एकदा सुद्धा उदीक आमकां येना। सेम लायन जर उदक येवंक शकता मान्य जाल्यार तेच लायनीक फुडें उदक कशें पास जायना? तूं कोण व्हडलो लिडर जाला काय म्हण विचारता तो म्हाका। हे कितें? ही कसली भाशा उलोवपाची? हे गणित कितें? ह्या गणिताचो एंड खंय जातलो आनी हेचो शोध कोण घेतलो? हर घर नल हर घर जलच्या काळात ह्यो सरकारी घोशणा पोक्यो आशिल्ल्याचे पुरावे परत परत मेळत आसात। कितल्याशाच वर्सांनी कांयसुवा वाठारात उदक घसघशीत आयले खरे, पूण थोडोच तेंप उपरांत कांयच ना। लोकांक आतां थेंब थेंब उदकाक आशेन रावचें पडटा। हेर कुशीच्या गांवांनी तेच पायपांतल्यान घसघशीत उदक येता, जाल्यार आमकां कित्याक ना? आमकां रातचें उदक नाकाच, सकाळी उदक जाय। थळाव्यांनी उदका पुरवण सारकी जायनाशिल्ल्यान थळावे असिस्टंट इंजिनियरा कडेन पावले। पायपलायन घातलेली तेन्ना आमकां कंटिन्यू उदीक येताले। आता 3 महिने जाले आमी व्हडलो प्रॉब्लेम फेस करता। आमकां 8 दिसांक एकदा सुद्धा उदीक आमकां येना। ते रातचें उदक सोडून घालता खंयच्या तरी हॉटेलांक आनी आमकां कळटा की रातचें उदीक येयला म्हणून। पळयत जाल्यार मोटर लायत जाल्यार इल्लेशें उदीक व्हरताले, आतां तेवूय आमकां येना। ते रातच्या हॉटेलांक कित्याक उदक सोडटा? आमकां दिसभर उदक जाय। आमी आतां 40 वर्सां प्रॉब्लेम फेस करताली। 40 वर्सांनी आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्लो आनी आतां असले तशेंच परत आमकां उदक मेळना। आतां रातचें सोडटा ते आमकां रातचें नाका, आमकां दिसभर उदक जाय। आमकां सकाळचें उदक जाय। आमी जेन्ना सकाळी उठ्ठा तेन्ना उदक येयल्लें आसना। ते खंय तरी सोडून घालता। आतां आमी हांगा PWDन येयल्ली, आमकां पळोवन तनय पळो तेणें हांगा रावो नाका आसलो, ताका खबर आसली आमी येतली म्हणून। जी तो कित्याक ना आतां हांगा? तो आमी येयले हांगा पावले आनी तो गेलो, तो कित्याक पळो हांगा? तेका हितूतलें सगळें खबर आसा, खंय उदीक डायवर्ट जाता, केन्ना कोणाक सोडूंक जाय तेंकां सगळें खबर आसा। वाल खंय आसा, कितें आसा, ह्यान पयलीं आमी सगळी स्टडी केल्ली आसा ही। आतां ताका फोन केल्यारूय तो सांगता खंय तरी म्हणटा काम चालू आसा, पूण थंय गेला। थंय आमी विचारले फोन करून ते सांगता काम थंयचें सोंपलें म्हणून। तो कित्याक गेला थंयसर? आतां तेणें हांगा रावूंक जाय आसलो। आपयल्यारूय तो येयना। आतां आमी फोन केलो तेका, तो सांगता ना थंय काम चालू आसा म्हणून। तेका सगळें हितूतलें खबर आसा, खंय उदक येयना, खंय उदक केन्ना डायवर्ट जाता, हे सगळें तेका खबर आसा। आमकां डेली उदक जाय, सकाळचें जाय। आमकां रातचें बिचें उदक नाका, आमचे कडेन जायना रातचें बीन उदक। आमकां सकाळी डेली 8 उदक जाय, 2 वरां सोडा पण मोठ्या प्रेशरान सोडा। जेन्ना पायपलायन घातली तेन्ना सांगलें 24 वरां उदक आसतलें म्हणून। 24 खंयचें? आमकां 1 वर सुद्धा उदीक येना। जी आमची लास्ट एंडिंगाक 15 घरां आसा तांकां बिलकुल थेंबा उदक येना। तुमी येवन रावपाचें, उदक सोडून आनी पळोवपाचें येता काय येना तें। आमी बेश्टी दिवंक हांगर बेकार ना। आख्खें काम धंदो सोडून आमी आयज हांगर येयल्ली आसा। मातशें हेजेर लक्ष घालपाचें। आनी हांव मॅडमींकय रिक्वेस्ट करता तिणें स्टाफ चेंज करचो, कित्याक हो जो स्टाफ आहा तो बरोबर ना थंयसर। कोण मॅडम? आमदाराक सांगता की तिणें ह्या स्टाफाक चेंज करचो, कित्याक कितकी वर्सां जाल्यार तो स्टाफ थंयच आसा, तोच सगळी नाटकां करता। आमकां हे उपकारचें ना। आमदाराचें लक्ष ना हांगा? नाच जाल्यार लक्ष आसलेलें हे सगळें जावचें नासलें न्हू। तिणें मातशें लक्ष घालूंक जाय। आतां तिणें जर लक्ष घालून पायपलायन नेळी घातली जाल्यार तिणें स्टाफूय हो चेंज करूंक जायो। हांव तुजे कडेन रिक्वेस्ट करता की जाता तितके बेगीन तिणें हो आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करचो। हें म्हणटा तें आमी कितें, आमी हांगा येयल्ले उदकाचे क्रायसीस आमी आतां खूब वर्सां जालीं, खूब वर्सां आमी फेस करता। ह्या तनया कडेन जर आमी केन्ना चुकून कॉल बी केलो न्हू, वो केन्ना आमचो कॉल आन्सर करिना आनी हेका तेणी केन्ना सोल्युशन म्हणटा तें काडूंक ना। आडवी तिडवी उतरां दिल्या तेणी आमकां, पूण सोल्युशन हेकाय करूंक ना। जेन्ना आमी इतली तुमकां खबर आसतली मिडियाक की हेच्यान पयलीं आमी खुबशीं एजिटेशनां केल्लीं, तेन्ना एजिटेशनां करून 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 आमकां ती न्यू पायपलायनींग आमचें कनेक्शन मारलें। फ्रॉम अस्नोडा येता पळय तिका मारलें आनी थोडे दीस आमकां उदक येयलें। उदक आमकां येतालें, उदक आमकां बऱ्या पैकी मेळटालें। आनी मागीर हेंच्यांनी परतून कितें नाटकां केलें आनी ते खंयचो आमचे लायनीचो जो वाल आसता, वाल तें मदीं बंद करता। आमी सर्वे केली हेजेर, आमी सर्वे केली आनी पळय जाल्यार आमी कोणाक मान्य फोन मारलो आनी विचारलो बाबा तुमकां उदक येता? आमकां फूल प्रेशर म्हणला जर मान्य तेच लायनींग सेम लायन जर उदक येवंक शकता मान्य जाल्यार तेच लायनीक फुडें उदक कशें पास जायना? बादेकारांक आनी बनीरकार फ्रॉम शापोरा आमकां उदक पास जायना कित्याक? हो व्हडलो प्रश्न। हे सगळी नाटकां तनयाक खबर आहा। तनय आतां म्हाका विचारता, ते काय म्हटलें तूं यो
तूं यो आमकां उलोवपाक जाय, आमी येयल्या तुमचे कडेन उलोवपाक जेई आनी एई कडेन. तूं कोण व्हडलो लिडर जाल्यार काय म्हण विचारता तो म्हाका. हें कितें? ही कसली भाशा उलोवपाची? आत्ताची खबर आत्ताची खबर. हुस्क्यान फोन केलो, माझी मारणाची दोघा फ्रेंड आहा तांकां फोन केलो, तुमकां पावले उदीक येदो मोठो येयला म्हणपा लागले. आता त्या भुरग्यान म्हाका सांगले 2 पारा उदीक घेतले, ते सत्य जाले. ती बायल सांगता आमकां येदो मोठो नळ येयला. मग त्याच लायनीक म्हाजें घर आसा, म्हाजे बंदिरकार आहा, बादेकर आसा, तांकां उदीक ना. हे गणित कितें? ह्या गणिताचो एंड खंय जातलो आनी हेचो शोध कोण घेतलो? आणि हे MLA पर्यंत पावोवपाक नाल्यार सरकारा पर्यंत पावोवपाक आणि बाकीची आमची जनता आहा तेजे पर्यंत पावोवपाक आयज आमी हांगा येयल्ली. नवी लायन घातल्या, पण आमकां 20 वर्साचो जो प्रॉब्लेम आहा तोच आयज परत जालो. आणि ह्यो कसो जालो, कित्याक जालो, कोणी केलो, हेच्या फाटल्यान काम कोणी करचें आणि आपली जनता सुखी कोणी ठेवची, त्या जनतेची फाटल्यान ओट जाय जाल्यार कोणी काम करचें हे आमी दाखोवपाक पब्लिके गेला. प्रत्येकान आपले काम घेवन हो आमचो प्रश्न सॉल्व करचो. जाल्यार आता आयकात येईन दिल्ली जाप. पळयता धाडला तो मनशाक म्हाज्या, तो चेक करून येतलो. प्रॉब्लेम आता ते येना म्हणटा. म्हाका म्हाज्या खबर 2 दीस तरी आमचे हे बंद आसलेले, लायन बंद आसलेली. त्याचा इफेक्ट जाऊ शकता. आता हे म्हणटा ते 15 दीस ते म्हाका चेक करून घेता. वाला जे कोण कितें हँडल करता ते काय लुकीन घेऊन मेळटा. न त्यांचे एक म्हणणे असा की काही ठिकाणी मोजक्या ठिकाणी पाणी येतं, मोजक्या ठिकाणी ते हांव चेक करता. ना पयलीं तरी आतां तरी हांव म्हणटा म्हणून आसलो, तुवें म्हणटा हांव फटींग उलयता म्हणून. पण पयलीं तरी हांवें आयकलां की अल्टरनेट डेज कितकीच वर्सां इम्प्रुवमेंट जावंक नासली. तरी आतां आमी लायनी चेंज करून मातशें कितें जालां अशें हांव म्हणटा. डेफिनेटली लोक पब्लीक ना म्हणटले, मात तरी इम्प्रुवमेंट मात तरी केला आमी. सरकार तर उदीक मेळटलें सद्दां मेळटलें म्हणटा, पूण हे लोक आत्तां आमी ते पळयता. आतां आमी सोनारखेड आतां प्लांट आहा तो अबाउट टू कंप्लीट आहा. एक 10 एक फुडल्या 15 दिसांनी ते कंप्लीट जातलोच तो. देन इट वील इम्प्रूव. असले टांकयो घातल्यो, पायपां चेंज केली, पूण प्रॉब्लमच सॉल्व जायना. तेच सांगता न्हू. आता आमचे कशें आहा, अस्नोड्यासून आमचे बंदिरवाडा एक टेल एंड आहा. त्याच्या खातीर आमी स्पेशल आतां प्लांट शिवोली खातीर केला. तितून इम्प्रुवमेंट जातलीच. ते आतां लोक म्हणटा ते डिसिप्लीन जाय म्हणटा तुमचे ते कोण आहा ते ऑन फील्ड. एक त्यांच्यानी सर त्यांच्यानी डायरेक्ट नाव घेऊन आरोप केलो जो जेई आसा तनय तो खंय तरी लक्ष दिना आणि वाल दुसरे कडेन बी हे करता. कितपत खरें आसा हे कितें दिसता? त्या विचारता न्हू ताका. आतां तुमी तो म्हणटा न्ही उलोवन गेला म्हणून, तेन्ना हांव तेजेर उलयतां. गोवा 365 खातीर नितीशा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू.